macho ya kabambi hivi. nari mfite amaso manini cyane Lakini nikikuangalia tu hivi. nakureba gutya gusa Wewe peke unatosha vile uko navyo. wewe wenyine ugakura mu byo ufite mu mifuka. Watu bakanichoka. Abantu barandambirwa, Serikali kanichoka. leta irandambirwa. Lakini mwaliniumbaka. Ariko wandemye, Mwenye aliniumbaka. wandemye, Mwaliniumbaka. wandemye Alikuwa angali na besoin na mimi. yaragifite umugambi akinkeneye. Mimi nakia nikwambie. Ndashaka kukubwira Batu banaweza kukuchoka. abantu bashobora kukurambirwa, Lakini mwalikuumbaka. ariko wakuremye Hawezi kukuchoka. Hagasho- Mimi nasema hivi. ndavuze gutya ngo Roho wa Mungu akipotea, umwuka w'Imana iyo umaze kugenda unabakia tu na hiki kimwili. ugasigarana uyu mubiri gusa. Samaki, Amafi, mukati, umugati, muogo, imyumbati, sombe, isombe, ndagara indagara inakuwa na valeur kupita. biba bifite kurusha agaciro. Nilikuwa nasema mnakaribishwa katika jina la Yesu. Navugaga muri yegerejwe mu izina rya Yesu. Mimi si unaniona si kama vile niko nakuona ndio naona niona. Sinzi uko ndi kukubona nimba ariko nawe uri kumbona. Kuterme moya tuko na msemo moya isiku tunasema tuko barescape. Mu mvugo imwe muri kino gihe dukoreshwa tuvuga ko twacitse kwicumu. Ndio neno ya uzuri mu dunia mzima. Niyo mvugo nziza cyangwa ijambo ryiza mu isi yose. Kila mwenye aliingia mu 2022 umuntu wese winjiye muri 2022 iko na neno la kusema afite ijambo ryo kuvuga Mungu asante. Mana ushimwe. Siko mzuri kuliko wengine. Sindi mwiza kurusha abandi. Kama ungali unaniacha sababu ungali na cha kufanya na mimi. Kuba waratumye nguma kubaho nuko gifite imirimo ushaka kunkoresha. Kuna mtu anasikia sema amen. Umuntu wabyumvise avuge ngo amen. Nashukuru kwa mwaliko kutoka mchungaji. Nishimye cyane kubw'ubutumire bwavuye ku mushumba. Sababu ya COVID iliahirishwa. Kubera COVID byarasubitswe. Lakini Mungu alitaka kuwe hivi. Ariko Imana yashatse ko biba gutya. Nilitaka tusome neno moja. Nashatse ko dusoma ijambo rimwe katika Injili ya Mathayo 25 mu gitabo cha Matayo 25 mstari wa kwanza mpaka 13 umurongo wa mbere kugera kwa 13. Na kisha tunasoma kitabu cha Waefeso sura 1 mstari wa 3. Nanone turasoma mu Waefeso igice cha mbere umurongo wa 3. Niko naangalia kama uko nafungula Biblia yako. Ndimo ndareba nimba uri mufungura Biblia yawe. Sina furaha na Bakristo benye biko na Biblia za mu telefoni. Jesi nkunda Abakristo baba bafite Biblia zo muri za telefone. Moto ikienda utasoma. Kubera ko iyo umuriro ugiye ntago ushobora gusoma. Hii yetu ya makaratasi ipatake virusi. Iyi yacu mu mpapuro ntabwo igifatwa na virusi. Biblia mzuri ni ya karatasi. Biblia nziza ni ngiyi impapuro. Kuwa nayo. Kuyigira. Kama kuna mtugari witie ndani. Nimba ufite imodoka ujyishiramo imbere. Kama kuna shakoshi tiayo ndani. Nimba ufite isakoshi ujyishiramo. Uzisha viatu uza Biblia. Ugurisha inkweto ugure Biblia. Kukosa Biblia ni makosa mkubwa. Kubura Biblia ni makosa akomeye cyane. Mungu iko anamwambia Yoshua. Imana ibwira Yoshua maneno ya kitabu hii amagambo yo muri iki gitabo isitoke kinywani mwako. Ntakave mu kanwa kawe. Uyatafakari usiku na mchana. Uzajya uyatekereza ijoro na manywa. Ndipo utajua kufanikiwa katika kila kitu. Nibwo uzahirwa muri buri kintu cyaricyo cyose. Na kutakia ukwe na Biblia. Ndakwifuriza ngo ugire Biblia. Haiko bushenzi kuwa na Biblia. Ntago ari ubuswa kugira Biblia. Kukuwa na Biblia ni busirimu. Kugira Biblia ni ubusirimu. Hakuna mwanasema amen. Hauvuze ngo amen. Hawezi yua katikati ya baetidia kama uko na Biblia bana kuona namna gani. Ntabwo hawezi jua katikati ya baetidia ku university. Ntago wamenya hagati mu banyeshuri bo kuri university. Baetidia bakikuona uko na Biblia. Abanyeshuri bo ku kaminuza bakubonye ufite Biblia. Atabanezo kuzarau mu maneno. Niyo bagusuzugura mu magambo. Lakini mu roho ariko mu mutima banakuwa kama mtu wa maana yuko pale. Babona kuri umunyagaciro uraho ngaho. Karibu tusome.
mureke dusome Matthieu chapitre 25 verset 1er jusqu'à 13. Matayo 25 igice cya 25 umurongo wa mbere kugera kwa 13. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakinga. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Umurongo wa 13, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Igitabo cy'Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Karavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Munakaribishwa tena katika jina la Yesu. Muriyegerejwe nanone mu izina rya Yesu. Wapendwa katika Bwana, Bakristo bakunzi muri Yesu, moyo wangu umejaa furaha kubwa. Umutima wanje wuzuye ibyishimo byinshi. Sijue nianzie wapi nimalizie wapi. Sinzi ngo ndahera hehe ndangirize he. Lakini ninakuwa na moyo wa shukrani. Ariko mfite umutima ushima Mungu aliyenipatia leo. Imana yampaye ijambo. 2022 muri 2022 nimefunga miaka 60 ya kuzaliwa. Nujuje imyaka 26 yo kuvuka. Miaka 60 ya kuzaliwa. 60 yo kuvuka. Unaona kama siko mtoto tena. Urabona ko nakiri umwana nanone. Donc mwana simama mbele yako, uhagaze imbere yawe, alishakula ku miaka. Yamaze kurya ku myaka. Na kama nilishakula ku miaka, nimba naramaze kurya ku myaka, na kama Mungu ananiweka, nimba Imana ikishizeho, ananiweka juu yako. Anshizeho kubera wewe. Sababu Biblia inasema, kubera ko Biblia iravuga ngo chuma unoa chuma. Icyuma gicyaza ikindi cyuma. Mungu amenipa neema hii. Imana yampaye ubuntu. Miaka 38 ya ndoa pamoja na mke wa ujana wangu. Imyaka 38 hamwe n'umufasha wanje tushakanye. Mungu amenipa neema. Imana yangiriye ubuntu. Na amenipa na bijikulu 5. Yampaye abuzukuru 5. Fie wangu mkubwa, umukobwa wanje mukuru, amezala mapasa bafie bawili. Yabyaya impanga abakobwa 2. Fie wangu mdogo, umukobwa wanje muto, amezala mapasa bagarso bawili. Yabyaye impanga abahungu 2. Garso wangu mkubwa, umuhungu wanje mukuru, amezala garso. Yabyaye umuhungu. Unaona ke Mungu amenibariki. Urabona ko Imana yampaye umugisha. Zaidi ya ile, ibirenze kuri ibyo, Mungu amenipatia miaka 33 ya kuhubiri injili. Imana yampaye imyaka 33 yo kuvuga ubutumwa. Nilianza ubiri injili mu Rwanda. Natangiye kuvuga ubutumwa mu Rwanda depuis 98. kuva muri 98. Uliza mwenzako, baza mugenzi wawe, mu 98 ulikuwa wapi? Muri 98 wari urihe? Depuis 98, kuva muri 98 niko na ubiri injili mu Rwanda. Ndimo ndavuga ubutumwa mu Rwanda. Na yuwa biturage yote ya mu Rwanda. Mu biturage byose byo mu Rwanda. Na Mungu amenipa neema. Imana yampaye ubuntu kunifikisha tena leo. Kongera kungeza kuri uyu munsi. Hanifikishe leo juu yangu. Ntabwo ngejeje kuri uyu munsi kubera nje. Amenifikisha leo juu yako. Yangejeje kuri uyu munsi kubera wewe. Sababu kuna kitu Mungu ametaka ukupatia. Kubera ko hari ikintu Imana ishaka kuguha. Na kile kitu njoo hiki.
ariko icyo kintu niki Mpendwa katika Bwana, mukundwa muri Yesu. hii juma Iki cyuma ni juma tutazungumza juu ya uamsho. iki cyumweru ni icyumweru tuzavuga hejuru y'ububyutse. Mfrançais banasema réveil, Mu gifaransa bavuga ngo ububyutse, mu Kiswahili ya mzuri anasema kulamuka. mu Giswahili cyiza bavuga kubyuka. Hawezi sema kulamuka na useme kulala. Ntago wavuga kubyuka utavuze kuryama. Valere ya kulamuka ni kulala. Agaciro ko kubyuka ni ukuryama. Niko nasema hivi, Ndimo navuga ntyani, hawezi yua valere ya kulamuka na ntago kulala. wamenya agaciro ko kubyuka utaryamye. Na hatuwezi sema kulamuka na ukulala. Ntago twavuga kubyuka kuryama kutabayeho. Na maneno haya Aya magambo haiko maneno ya dunia hii, sa magambo yo muri iyi si, ni maneno kutoka Mungu. na magambo ava ku Mana. Vuga amen. Vuga ngo amen. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Wapendwa katika Bwana, Bakundwa muri Kristo, kwenye ndaanzia, aho mpereye sitaanzia hapa, simperera hano, ndarudia kumwanzo. ndahera ku ntangiriro. Biblia nasema Bibiliya iravuga ngo au commencement était la parole, mbere na mbere hariho jambo, et la parole était avec Dieu, kandi jambo yari kumwe et n'Imana, la parole était Dieu, kandi jambo yari Imana, et tout a été fait par la parole. kandi byose byaremwe n'ijambo. Pale njo tunaanzia. Aho niho duhera. Wapendwa katika Bwana, Bakundwa muri Kristo, hapo mwanzo. mbere na mbere. Sasa tunasema mwanzo. Iyo tuvuze ngo mbere, Mwanzo haiko mbere ntabwo ari rimwe. Mwanzo haiko a. Mbere ntabwo ari a. Kama Biblia inasema mwanzo, Iyo Bibiliya ivuga ngo mbere, maana inasema mwanzo ya maalfabe yote. mbere ni mbere y'inyuguti izo arizo zose, Mwanzo ya kila kitu. mbere ya buri kintu icyo ari cyo cyose. Ni lazima uijue. Ni byiza ko ubimenya. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Narudi hapa. Ndasubiramo. Biblia inasema hivi, Bibiliya iravuga ngo uamsho ububyutse ni kujua ni ukumenya ulikuwa unalala wari uryamye kisha ukalamuka. urabyuka. Hawezi jua valere ya kulamuka Ntago wamenya agaciro ko kubyuka na uyi valere ya kulala. utamenya agaciro ko kuryama. Hawezi jua valere ya kuwa mzima Ntiwamenya agaciro ko kuba muzima na uyaona maiti. utarabona umuntu umurambo. Niseme mzuri, Reka mbivuge neza. kama Mungu alikupatia neema Imana nimba yaguhaye ubuntu ya kuona maiti, yo kubona umurambo, manake alikuwa na kuhubiri, ni ukuvuga ngo yarakwigishaga, kukuhubiri yarakwigishaga ujue kama uzime nyoko nayo umenye ko ubuzima ufite kuko siku haitakuwa. hari umunsi uzaba utakibufi. Ni kusema saa uko mzima Ni ukuvuga ngo igihe uri muzima inafaa kuprofite hili. ukwiriye kubibyaza umusaruro. Kama unaweza nyangula mguu hivi, Nimba wazamura ukuguru tena gutya unaishusha hivi, ukakumanura, nyangula mkono hivi, nimba wazamura ukuboko unaishusha, ukakumanura, unaweza fanya shingo hivi. ukagira ijosi utya. Kama unaweza fanya ile movement, Nimba wakora ibyo byose uprofite occasion. bibyaza umusaruro. Amen, amen. Amen. Na mimi naanzia pale. Ndahera aho ngaho, Pale ndio mimi naanzia. aho niho mpereye. Uamsho Ububyutse haikuanza na shi, ntago byatangiriye muri twe, inaanza na Mungu. byatangiranye n'Imana. Mungu Imana mwenye ana date de naissance, utagira umunsi yavukiyeho, ana date de décès, ntagira umunsi azapfiraho, na ana troisième âge. ntagagira igihe cy'izabukuru. Narudia tena mzuri, Ndasubiramo neza, huko mwenye yasikia. hari umuntu utarumva. Uamsho Ububyutse haikuanza na mimi, ntago byatangiranye nawe, haikuanza na kanisa. ntago byatangiranye n'itorero. Uamsho Ububyutse imeanza byatangiranye na Mungu n'Imana. aliye hai, Imana ihoraho, mwenye akuzaliwaka, utarabyawe, hakunyonyaka, ntabwo yonse, hana baba, ntagira se, hana mama, ntagira nyina, hakuzaliwaka, ntabwo yabyawe, hana date de naissance, ntagira umunsi yavukiyeho, hana date de décès. ntagira umunsi Donc azapfiraho, hata kufaka, ntago azapfa, hata zeekaka, ntago azasaza. vile alikuwaka Uko yarari njo vile iko niko ameze, na atendelea kuwa. niko azaguma. Bengine bote, Abandi bose chie bote twese tuko na date de dufite naissance umunsi twavukiyeho, na tuko na date de dufite décès. n'umunsi tuzapfiraho. Na Mungu akikupa pase Imana longue iguhaye pasi imwe, anakupatia buze. abaguhaye Buze ubusaza ni pase longue tu.
abaguhaye pasi gusa ni uko na hiyo tu kama ujye umenya gusa ko siku moja umunsi umwe tutaandika kumbao tuzandika ku mbaho date de naissance umunsi yavukiyeho na date de décès, n'umunsi yapfiriyeho. lakini Mungu ariko Imana hana ntabwo ifite date de naissance, igihe yavukiye, hana date de ntabwo décès, ifite igihe na izapfa, hana troisième âge. ntabwo agira igihe cyo gusaza. Yeye iyo ndio mwanzilishi wa yote. niyo tangiriro rya Ni byose. kusema nini ni ukuvuga iki kwa hii neno moja? kuri iri jambo rimwe? Ukuto na yua ugomba kubimenya, utake usipotaka, ubimenye cyangwa ureke kubimenya. hivi tu ulizaliwaka uku gusa wavutse na ukanyonya, ukonka, utake usipotaka, ubyemere cyangwa ubyange. ata batoshe balozi bote mudunia, niyo bakuraho abarozi bose bo mu isi, ata batoshe magonjwa yote, niyo bakuraho indwara zose, siku moya umunsi umwe utazeeka, uzasaza, na siku moya n'umunsi umwe utakufa. uzapfa. Huku mwenye asikia, hari umuntu utabyumvise. mimi nasema hivi, navuze gutya ngo nami nanjye nawe nawe hata tukuwe na upako niyo twaba dufite amavuta, tangia kunywele guhera ku musatsi mupaka ulukucha, kugera ku nzara, tuko na date de naissance, dufite umunsi twavukiyeho, tuko na date de décès, dufite n'umunsi na tuzapfiraho, tuko na troisième âge. tugira n'igihe tuzasaza. Hakuna mwanasema amen. ntawavuze ngo amen. Batu wote wanaogopa ile, abantu bose batinye ibyo ngibyo, batu wote wanaogopa ile. abantu batinye ibyo Acha rwose. nikwambie, reka nkubwire, hata batoshe mapepo zote, niyo bakuraho amapepo yose, hata batoshe magonjwa yote, niyo bakuraho indwara zose, utake usipotaka, ubyemere cyangwa ubireke, mie na weye nje nawe tuko tu bapitai, turimo turagenda, turabagenzi. na hii kanisa tunayenga, n'iri torero turimo turagenda, hata tushikaze niyo twakwiha agatege hatutafika 2060 tungali humu. ntago tuzagera muri 2062 tugihari. Bijikulu na bijikulu abuzukuriza n'abuzukuruza njo batabakiaka hapa, nibo bazaguma hano. shie wengine twebwe abandi tuko tunabapunguzia magumu, turimo turabagabanyiriza ibibazo. sa batakuya igihe bazaza basitesekane sa shie. ntibazagira ibibazo nkatwe. Hakuna mwanasema amen. ntawavuze ngo amen. Naanzia pale, ndahera aho ngaho. Biblia anasema Biblia iravuga ngo ule Mungu iyo Mana mwenye ana mwanzo na ana mwisho idafite itangiriro n'iherezo alilamuka kwenye alikuwa, yarabyutse aho yarari. swika alikuwa wapi? sinzi ngo yarari hehe, Alilamuka tu yarabyutse gusa akaanza umba mbingu, atangira kurema ijuru. mbingu yake, ijuru rye, mbingu yake, ijuru rye hamuna jua, hatari icyumba, hamuna nyota, hatari izuba cyangwa se inyenyeri, hamuna busiku, hatariho ijoro, hamuna mchana. hatariho amanywa. Akaumba mbingu yake, arema ijuru ryayo, akaumba enzi yake, arema aho yicara, akaumba bamalaika arema abamarayika benye biko na macho ndani na nje, bafite amaso imbere n'inyuma, akaumba bazee arema abakuru benye atui balizaliwa siku gani, ntago tuzi igihe bavukiye. alibaumba tu biko bazee, yarabaremye gusa ari bazima, alibaumba biko tu bazee, yarabaremye gusa ari abasaza, ni bazee tu, ni abasaza gusa, akabaumba, arabarema, akajiumbia bamalaika yiremera abamarayika benye biko na mabawa 6, bafite amababa 6, 2 ya kuruka, abiri yo kuguruka, 2 ya kufunika macho, abiri yo guhisha mu maso, 2 ya kufunika migulu. abiri yo guhisha amaguru. Bale bamalaika abo bamarayika abana nyimbo 2, ntago bagira indirimbo ebyiri, biko na nyimbo moja, bagira indirimbo imwe gusa. mutakatifu, uwera, mutakatifu, uwera, mutakatifu, uwera, mutakatifu, uwera, mutakatifu. uwera. Habana saa ya kunywa chai, ntago bagira umwanya wo kunywa icyayi, habalalake, ntago baryama, abapumuzikake, ntago bajya baruhuka. usiku na mchana, ku manywa na nijoro habaone Mungu, habaone Mungu, ntago bajya baryama, habaona Mungu, ntago barabona Imana, habayamuona, ntago barayibona, banaona tu bajya babona gusa utukufu ya Mungu. icyubahiro cy'Imana. Saba naona utukufu, igihe babonye icyubahiro cy'Imana inageuka wimbo, bihinduka indirimbo. mutakatifu, uwera, mutakatifu, uwera, mutakatifu. uwera. Abazeekake ntago basaza, ni bamalaika. ni abamarayika. Akisha maliza umba mbingu, amaze kurema ijuru,
akabakia mwele utukufu yake, agumana icyubahiro cye. ule Mungu Uyo ngiyo yo Mana akasema tena, aravuga nanone, tuumbe na dunia reka tureme n'isi yepeke wenyine. haiko maombi, Ntago ari ko bamusabye, hakuna mwali mulomba, nta wamusabye, yepeke wenyine kwa kutaka yake kugushaka kwe. akasema Aravuga ngo aumbe dunia. areme isi. Sikia sasa, Umva rero, sana sema aumbe dunia, igihe yavuze ngo areme isi, roho yake umwuka we ikatulia uratuza juu ya bahari. hejuru y'inyanja. Roho ilipotulia, Umwuka umaze gutuza, neno lake ijambo ryayo ikaanza gawanya, ritangira kugabanya, ikaambia mai ribwira amazi, mai ya yulu amazi yo hejuru na mai ya chini n'amazi yo hasi, muachiane espace. mugabanye, mutange umwanya hagati yanyu. Mai ikasema Amazi aravuga ngo hatuwezi bishana na wewe. ntago twavugana nawe. Mai ikaacha espace, Amazi aratandukana, akaambia maji ya chini abwira amazi yo hasi, mukusanyane fasi moja, mwese mwegeranye ahantu hamwe, muniachie espace vide. munsigira ahantu honyine Mai hatari amazi. ikakusanyana, Amazi yegera hamwe, Océan Atlantique, inyanja Océan Indien, inyanja ya Océan India, Pacifique inyanja ya Pacific, zikakusanyana, zose zegerana hamwe. muniachie espace. Irazibwira ngo munsigire umwanya. Alipomaliza Amaze kurangiza yepeke wenyine akasema aravuga ngo bulongo ubutaka buzale bubyare mimea ibimera ya kila aina. by'ubwoko bwose. Satu alisema vile, Igihe yavuze gutyo, maragi katokea, ibishyimbo birazamuka, mihindi katokea, ibigori birazamuka, michele imichele katokea, irazamuka, nanasi inanasi katokea, zirazamuka, hembe katokea, imyembe irazamuka, miyogo katokea, imyumbati irazamuka, mahole katokea, byose mateke biazi birazamuka, katokea, ibirayi birazamuka. matembele katokea. Vugamena chane Hey! bikatokea, Birazamuka. bikisha tokea, Bimaze kuzamuka, akaangalia bahari, areba inyanja, akaambia we bahari, aravuga ngo uba inyanja, utokeamo kila kitu kenye kiko na uhai kinachoitwa samaki. wewe uzatunga ibifite ubuzima byose byitwa amafi. Ile tu kusema, Bigume muri wowe, ile tu kusema, uko kuvuga gusa ile neno iryo jambo ikapatia bahari uzima, riha inyanja ubuzima. ikatoa masamaki, Inyanja izana amafi, samaki za kila aina, amafi y'ubwoko bwose, mikeke, imikeke, ndugu, ndugu, sambaza, sambaza, kambale, kambale, balende. balene. Haleluya! Haleluya! Alipoangalia anga, Amaze kureba mu kirere, ule Mungu iyo Mana mwenye hana mwanzo idafite na itangiriro, hana mwisho, idafite n'iherezo, hakuzaliwaka, utarabyawe, hakuumbiwaka, utara, akaangalia anga areba mu kirere, akasema, aravuga ngo anga wa kirere we, mutokea mondege uzane ibiguruka zikuwe zinaruka huko. zizajye ziguruka aha. Ile tu kusema, Uko kuvuga gusa, pigeon zikatokea, inuma ziraza, luba ke katokea, aigle katokea. inyunda ziraza. Vugamena. Amen. Alipobiangalia, Amaze kubireba, alipobiangalia, abirebye, ataona mandizi, abona anaona imineke, bisamunyu, abona imineke y'ubwoko bwose, anaona bitoke, abona ibitoki, akaona biazi, abona ibirayi, akaona nanasi, abona inanasi, akaona mahembe, abona imyembe, akaona maprini, abona akaona mapome. abona za pome. Akisha biona, Amaze kubibona, Mungu Imana akabibariki, abiha umugisha, akabibariki abiha umugisha, na akabiambia, arabibwira ngo muzaeni mubyare, mujaze dunia. mwuzure isi. Vugamena, Vuga ngo amen, vugamena. vuga ngo amen. Ambia mwenzako, Bwira mugenzi wawe, maragi ilumbiwa mbele yako, ibishyimbo byaremwe mbere yawe. mwambia Mubwire, nanasi iliumbwa mbele yako, inanasi yaremwe mbere yawe. mwambia Mubwire, maole ilibarikiwa mbele yako, amateke yahawe umugisha mbere yawe. na uyakuwa Utarabaho, maole amateke ilishabarikiwa, yari yarahawe umugisha, bikaanza zalana.
bitangira kubyara bikazalana bitangira kubyara bikazalana bitangira kubyara bikazalana bitangira kubyara bikazalana bitangira kubyara mbinguni. mu ijuru Mungu tena akaikala imana irongera iricara akapiga macho, arareba hakuna masamaki, abona bikwara, mikeke, imikeke Thomson sali biangalie. ibirebye Akasema aravuga ngo tuumbe mutu turemo umuntu wa sura yetu, usa natwe wa mfano yetu, usa natwe atawale azategeke ibi tuliumba. ibi byose twaremye. Mungu imana alipoangalia irebye mikeke na sambaza, imikeke na za sambaza, alipoona nanasi na hembe, arebye inanasi n'ibimera byose, alipoona mihindi na maragi, irebye ibigori n'ibishyimbo, akasema iravuga ngo ibi bitu ibi bintu inafaa tuumbe birakwiriye ngo tureme mwenye iko sawa shie, umeze nkatwe, mwenye iko tofauti na maragi, utandukanye n'ibishyimbo, mwenye iko tofauti na samaki, utandukanye n'amafi, mwenye anatufanana shie, usa natwe twebwe, abitawale, abitegeke. andika mzuri, ubyandike neza. hawezi tawala viumbe kama hauna sura ya Mungu. Ntago wategeka ibyaremwe udafite ishusho y'Imana. Hakuna manasema amen. Ntago wavuze ngo amen. Niko nasema hivi. Nari mvuze gutya ngo hapana cheza na maragi. Hapana cheza na maragi. Ntugakinisha ibishimbo. Hapana cheza na samaki. Ntugakinisha amafi. Hapana cheza na bishugulu. Ntugakinisha ibishugulu. Hapana cheza na sombe peti yangu. Ntugakinisha isombe. Hapana cheza na muogo. Ntugakinisha umwumbati. Ubugari. Hapana cheza na bugari. Ntugakinisha ubugari. Mungu yeye pekee aliangalia bugari. Imana yonyine irebye ubugari. Aliona muogo. Igihe yarebye umwumbati. Akasema hii muogo. Iravuga ngo uyu mwumbati mwenye anapasha kuitawala, ukwiriye kuutegeka, anapasha kuwa na sura yetu, akwiriye kuwa afite ishusho na mfano yetu. Asa natwe. C'est-à-dire quoi? Nukuvuga gute? Dans le manioc, il y a la puissance. Si tu n'as pas l'image de Dieu, tu ne peux pas dominer le maïs. Si tu n'as pas l'image de Dieu, tu ne peux pas dominer le riz. Si tu n'as pas l'image de Dieu, tu ne peux pas dominer l'ananas. Niko na kazi hapa. Juni kuambia. Ndashaka kukubwira. Hapa nacheza na vile vitu. Ntugakinishe biriya bintu. Niliona watu wiko na cheo. Nabonye abantu bafite icyubahiro. Sana tatoka mu nyumba hivi. Ashaka kuva mu nzu gutya. Kuko mtu wanisha pana sinyale pale mbele. Kera akaba ari umuntu wamaze kubimenyesha hari imbere. Préparez-vous. Mwitegure. Le chef de l'État. Umukuru w'igihugu il va quitter. Agiye gusohoka. Abantu bagatangira gusunikana. Sa toi natoka. Yapfa gusohoka gusa. Unaona watu. Ukabona abantu. Umuntu anachomoka. Agasohoka. Bakumupa lusa. Abamukubitira amasariyuti. Bakumufungulia mulango. Abo kumukingurira. Tapis rouge. Tapis y'umutuku. Il vient d'arriver, son excellence, chef de l'État. Passez au réveil. Tambuka imbere. Lakini saa anarudia. Ariko yasubiyeyo. Saa atarudi. Igihe ari bugaruke. Maraki inamwambia hivi. Ibishimbo bikamubwira ngo. Ile chef de l'État yako kule nje. Bwabukuru bw'ibihugu bwawe. Kule nje. Hari hanze. Hapa kumeza. Aha kumeza. Maraki ndio chef. Ibishimbo nibyo chef. Auseme amen. Ntago wavuze ngo amen. Auseme amen. Ntago wavuze ngo amen. Uende hata mu nyumba ya chef de l'État wote. Niyo waje mu mazu y'abakomeye abakuru b'ibihugu bose. Bose. Kumeza habakweba chef de l'État. Kumeza ntago baba bakuru b'ibihugu. Kumeza biko mbele ya maragi. Kumeza bari imbere y'ibishimbo. Mbele ya viazi. Mbele y'ibirayi. Na kila mtu anaregeza kwanza sentir. Kandi buri wese akabanza korosha umukandara. Juu ya nini?
Il y a la puissance dans ces choses-là. Si tu n'as pas l'image de Dieu, tu ne peux pas les dominer. Hapana cheza na mukati. Ntugakinishe umugati. Mukati? Umugati. Mukati? Umugati. Wende ku boulangerie pale. Uzaje aho bayikorera. Utakutana abantu bote ko ku mustari. Uzasanga abantu bose bari ku murongo. Mukati. Umugati. Uyo anauza. Uyu ngo yaragura. Anapita. Agatambuka. Uyo anauza. Uyu akagura. Mukati. Umugati. Chivo. Twese. Hapana cheza na sukari peti. Ntugakinishe isukari. Hallelujah. 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 Tuko tunasema juu ya uamsho. Ko turavuga hejuru y'ububyutse. Uamsho ntago twavuga ububyutse na ujue ko litokeaka. Utamenya aho bwavuye. Maraki litangulia. Ibishimbo byarabanje. Jo Mungu akasema. Imana iravuga ngo tuumbe mtu. Tureme umuntu wa sura yetu usa natwe. Wa mfano yetu usa natwe. Mwenye atatawala uzategeka samaki. Amafi. Vuga amen. Vuga ngo amen. Vuga amen. Vuga amen. Biblia inasema. Biblia iravuga ngo Zaburi sura 8. Zaburi isura igice cha 8. Mstari wa 4. Umurongo wa 4. Mpaka mstari wa 8. Kugeza ku murongo wa 8. Nisomee pale. Zaburi igice cha 4. 8. Igice cha 8. Verset 4 jusqu'à 8. Umurongo wa 4 kugera ku wa 8. Haravuga ngo iyo nitegereje ijuru. Haleluya. Umurimo w'intoki zawe. Haleluya. N'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye. Umuntu nikiko umwibuka cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera. Wenze kumugira nk'Imana ubura hato. Umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe. Wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Inafaa unajitofautisha na mimea. Birakwiriye ko witandukanya n'ibyaremwe ibi bimera. Le pouvoir on ne l'achète pas. Ubutware ntago tubugura. Le pouvoir on la donne. Ubutware turabuhabwa cyangwa turabutanga. On n'achète pas le pouvoir. Ntago tugura ubutware. Mais le pouvoir on le donne. Ariko ubutware buratanga. Aba bote unasikia ba chef de l'État. Aba bose wumva bakomeye. Balipita na maneno. Batamukanye mu magambo. Il vient de passer. Aratambutse. Avec beaucoup de foi. Ari kumwe n'amajwi afite amajwi menshi. Désormais à partir d'aujourd'hui. Guhera uyu munsi rero. Il devient président de la République démocratique. Abaye umukuru w'igihugu. Satu banataya jina yake. Iyo bapfuye kuvuga izina rye. Mara moya ako kanya pouvoir n'ingi. Ubutegetsi bukaba burinji ubutwara. Na kama mtu ayuwe kama alipewa pouvoir. Kandi ni umuntu yabazi ko atahawe ubwo butwara. Basi unakuwa wa zero. Icyo gihe waba ubaye ubusa. Valere yako agaciro kawe iko mukujua. Kari mukumenya. Je parle bien. Ndavuga neza. La délivrance kubohoka est attachée à la connaissance. Bifitanye isano no kumenya. Je dis bien. Ndabivuga neza. La délivrance kubohoka est attachée bifatanye à la connaissance. N'ubumenyi. C'est-à-dire quoi? Nukuvuga iki? Le réveil ububyutse est attaché bufatanye à la connaissance n'ubumenyi de ce que Dieu a fait pour vous. Aya afite kuri wewe. La différence ikinyuranyo entre les animaux cy'inyamaswa avec Dieu. N'Imana. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lakini masamaki ziliumbwa tu. Lakini wewe mbele uumbwe. Mungu alisema tuumbe mwenye iko sawa na shii. Siku unajijua
umunsi wimenye, siku unajijua, umunsi wisobanukiwe, ndio siku wa mwisho wako inaanza. Ni umunsi bubyutse bwawe buzatangira. Vuga amen cyane. Sema amen sana. Vuga amen cyane. Amen. Yesu anafika mu quartier moja hivi, agera muri quartier imwe, anakutana mu dada umoya, asangamwe mushiki wacu umwe, anakashota mai, yaragiye kuvoma, alishaolewa mara 5, yaramaze gushaka inshuro 5, na alikuwa mu nyumba ya 6, kandi yarari mu nzu ya 6, na iko ku mulango anatengia mu ya 7, kandi yarari ku muryango agiye kwinjira mu nzu ya 7. Unaza alikuwa kabila gani ule? Wibaza ko yari ubuhe bwoko? Wewe kurisha alipashwa kabila gani wewe? Yari mu buhe bwoko? Wisha kama alikuwa mu kabila gani? Wibaza ko yari mu buhe bwoko? Alikuwa anafanya anaolewa humu, yashakwagamo hano, akafanya mu miaka 7, akamaramo imyaka 7, anatoka akavamo. Sasa mwingine garsona mwangalie, undi muhungu yamureba, anasema akavuga ngo ulishaolewa mama, wamaze gushakwa? Ntago nigeze nshaka. Ule nana murekipere, nawe akamufata imyaka 8, anatoka tena akavamo nanone. Mwingine anamwangalia, undi akamureba, ulishaolewa, warashatswe? Ule nana murekipere, nawe akamufata imyaka 7, imyaka 7, mistari kuyumba chafu, imirongo ikaza ku matama, haiku yake, ntabwo imirongo iza ku matama. Anamaliza 20 mu mabunyumba, akamara imyaka 20 aguma guhinduranya amaso, sura ya kokotanaka, umubiri we utarakanyarara, kikwembe kingali kinakaza kumwili, igitenge cye kigifashe ku mubiri, angala napiga tilo, agikubitaho amatiro. Ukimwangalia hivi, wamureba gutya, hafanane miaka yake, ntase n'imyaka ye. Yesu akamkuta mu nyumba ya 6. Yesu amusanga mu nzu ya 6. Sana kutanana na Yesu. Igihe yasanze ahuye na Yesu, Yesu anamwambia, Yesu aramubwira, petite nipatie maji ya kunywa, mamazi yo kunywa. Akaangalia Yesu hivi, areba Yesu gutya, akatafuta kumudrage, ashaka kumutereta. Kasema mimi napata wa 7, ndavuga ngo mbonye wa 7. Unjo wa 7 sasa. Uyu ni wa 7 sasa. Atambia Yesu, abwira Yesu, bikakuwa biragenda gute? Wewe Muyahudi, wewe Umuyahudi, mie Msamaria, nanje Umusamaria, tuchangie mai, dusangira amazi. Ukweli mu byukuri haikukuwa kazarau, ntago kara gasuzuguro, ilikuwa tukutirake Yesu. yashakaga gusa kumutereta. Jubale bagarsu barifata abafiye, kuko abahungu bakurikira abakobwa. Unafata afiye leo, ukurikira umukobwa uyu munsi, anakushusha mu macho hivi, akakumanura mwamaso atya. Unaona niko wa niveau yako wewe, akabaze urabona jewe ndi ku rwego rwawe. Donc anakumbia kolere moya hivi, akakureba nagasuzuguro n'umujinya gutya, unasikia bisirani, ukuvura rakaye, kusudi tena kesho ukui, kugira ngo ejo uzagaruke. Yesu akamwangalia, Yesu aramureba. Sikia Yesu, umva Yesu, ungijua iyaba waruzi karama ya Mungu, impano y'Imana, na ni nani kandi ninde mwana kulomba mai, ugusabye amazi, ungimwambia wari kumubwira akupe mai, aguha amazi, na ungikuyashota hapo, kandi ntuwagwe ko kuvoma hano. Ungijua iyo umenya karama ya Mungu, impano y'Imana, na ni nani kandi ukamenya mwenye anakulomba mai, wagusabye amazi, vuga amen, vuga ngo amen, vuga amen, vuga ngo amen. La délivrance kubohoka est attachée gufatanye à la connaissance, n'ubumenyi. ukijua tu, iyo wamenye gusa, kuko hatua mkubwa maisha haba yako. hari intambwe nini mu buzima bwawe. Je ne suis pas n'importe qui, ntabwo ndi uwo ari we wese, j'étais créé naremwe à l'image de Dieu. mu shusho y'Imana. Que ça soit uko byaba bimeze ce kose, que je suis tenté de uko traverser, naba ndimo kunyura mu mais bintu j'ai byose, été créé ariko naremwe à l'image de mu Dieu. shusho y'Imana. Et encore, kandi je ne suis pas le fruit du hasard. ntabwo nabayeho gutya gusa Dieu a bitunguranye. voulu Imana yashatse avoir l'homme comme moi, kugira umuntu usa nanjye, une personne comme moi, umuntu umeze nkanjye. comme je suis. ukomeze uko Je suis meze, l'œuvre imirimo du plan de Dieu. y'umugambi w'Imana. Hakuna mtu anasema amen. ntawe uvuze ngo amen. Acha nikwambie hivi, reka nkubwire gutya, samaki
amafi mukati imigati haikupati valeur. ntago biguha agaciro. Konti chemise ishati kiatu ikirato haikupe valeur. ntago biguha agaciro. Valeur yako agaciro kawe ni sura ni ishusho ya Mungu y'Imana ndani yako. muri wewe. Vuga amen. Vuga ngo amen. Usitafutie ntugashakire valeur yako agaciro kawe mu mutugari. mu modoka. Usitafutie valeur yako ntugashakire agaciro mu kawe biatu. mu nkweto. Usitafutie valeur yako ntugashakire agaciro mu kawe costume. mu makositimu. Valeur yako agaciro kawe ni sura ni ishusho ya Mungu y'Imana iliyo ndani yako. iri muri wewe. Vuga amen gatatu. Sema amena. Vuga amen gatatu. Sema amena mara tatu. Quelle est l'image de Dieu? ishusho y'Imana ni iyihe? Job chapitre 32 Yobu igice cya 32 verset 8. umurongo wa 8. Quelle est l'image de Dieu? ishusho y'Imana ni iyihe? Quand nous parlons de l'image de Dieu, iyo tuvuga ishusho y'Imana qu'est-ce que nous parlons? tuba tuvuga iki? Job Yobu 32 8. 32 8. Job 32 8. Yobu 32 8. Soma pale. Reka dusome. Quelle est l'image de Dieu? Yobu 32 umurongo wa 8. Ariko mu bantu harimo umwuka kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka. Ariko mu bantu harimo umwuka kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka. Français nasema hivi. Mu gifaransa haravuga ngo mais en réalité dans un homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Usitafuti sura ya Mungu mu burefu yako. Ntugashakire ishusho y'Imana mu burebure bwawe. Usitafuti sura ya Mungu mu bufupi yako. Ntugashakire ishusho y'Imana mu bugufi bwawe. Usitafuti sura ya Mungu mu bunene yako. Ntugashakire ishusho y'Imana mu bunini bwawe. Usitafuti sura ya Mungu mu wekunda yako. Ntugashakire ishusho y'Imana ku nzobe yawe. Usitafuti sura ya Mungu mu mikono yako. Ntugashakire ishusho y'Imana mu maboko yawe. Sura ya Mungu ishusho y'Imana uitafutie uyishakire mu roho yake, mu mutima wayo. Hakuna mwanasema amen. Na wavuze ngo amen. La réalité à l'homme, ukuri k'umuntu, en réalité à l'homme, mu by'ukuri umuntu, la réalité qui se trouve dans l'homme, ukuri kuri mu muntu, c'est l'esprit de Dieu n'umwuka w'Imana qui donne l'intelligence. utanga ubwenge. C'est-à-dire quoi? L'intelligence, c'est le don. Ni jambo, ni zina. C'est le don, ni impano que Dieu donne Imana itanga à toute personne ku bantu bose que Dieu a créé à son image. Imana yaremye mu shusho yayo. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Roho ya Mungu, umutima w'Imana yenye iko ndani yangu, uri muri nje, njoo inanipatia sura ya Mungu. niwo umpa ishusho y'Imana. Valeri ya hii mwili, agaciro k'uyu mubiri, haiko koti, ntabwo ari ikoti, haiko kiatu, ntabwo ari urukweto. Valeri ya hii mwili, agaciro k'uyu mubiri, c'est l'esprit de Dieu, ni umwuka w'Imana. c'est l'esprit de Dieu, ni umwuka w'Imana, njoo inapatia hii mwili niyo iha uyu mubiri valeri. agaciro. Wapendwa katika Bwana, bakristo bakundwa, kama roho Mungu anapotea, nimba umwuka w'Imana yugiye, samaki, amafi, mukate, umugati, mukeke, umukeke, ndagala, indagara, inakuwa na valeri kukushinda. biba bifite agaciro kukurusha. Mimi nasema hivi, ndavuze gutya ngo roho Mungu akipotea, umwuka w'Imana iyo umaze kugenda, unabakia tu na hiki kimwili, ugasigarana uyu mubiri gusa. samaki, amafi, mukate, umugati, muogo, imyumbati, sombe, isombe, ndagara, indagara, inakuwa na valeri kupita. biba bikurusha agaciro. Né en 1962, wavutse mu 1900, moi, navutse muri 1962. né en 1962. navutse muri 1962. Babangu na mamangu data na mama baliachana niko mtoto wa miezi 2. batandukanye mfite amezi 2 gusa.
Sikupata fasi ya kuona babangu. Sinigeze mbona umwanya wo kubona data mbyara. Nilienda juu baba kunizala 1999. Namenye data mbyara muri 1999. Tena mingi nilimutafuta. Kandi nije wagiye kumushaka. Nazaliwa mujama masikini. Navukiye mu muryango ukenye cyane. Juu ya maskini ya kwetu. Kubera ubukene bw'iwacu. Nikashindwa na masomo. Ndatsindwa mu mashuri. Haikuwa sasa nilikosa kichwa. Si kubera ko nabuze umutwe cyangwa se ubwenge. Na uko nasikia kichwa kiko. Kandi urumva ubwenge mfite hanga. Nilikosa mtu wa kunisukuma. Nabuze umuntu ushobora kunsunika. À l'âge de 13 ans, mfite imyaka 13. nikashindwa na masomo. Nanirwa kwiga. Nikakuwa mayibobo. Mba mayibobo. Kusudi nikule. Kugira ngo ndye. Nikakwenda lokota byakula kuyalala. Hagenda ntoragura ibiryo mu macukiro. Nikakomala ile maisha. Ndakura muri ubwo buzima bugoye. Nikaanza lala musoko niko na miaka 13. Tangira kurara mu isoko mfite imyaka 13. Nikakuwa na kula maganda ya bitika ndio niishi. Tangira kurya ibishishwa by'imineke kugira ngo mbeho. Nikakomala mwele maisha. Ndakomera muri ubwo buzima ndakura. Nikashipatia jina ya Dragon. Niyita izina rya Dragon. Nikakuwa mwizi. Tangira kuba umujura. Serikali kanichoka. Leta irampararuka. Nilifungwa. Narafunzwe. Nilipigwa mu bwizi. Narakubiswe mu bujura. Nikakuwa na sura salijiwe. Ngira mu maso cyangwa isura ikomeye nk'ibuye. Nikakuwa na midomo kabambi sa ngurube. Ngira iminwa minini nk'iy'ingurube. Sikukuwa naiba tena. Ntago nashoboraga kuririmba kandi. Nilikuwa na macho ya kabambi hivi. Nari mfite amaso manini cyane. Maki nikikuangalia tu hivi. Nakureba gutya gusa. Wewe peke unatosha vile uko navyo. Wewe wenyine ugakuri mu byo ufite mu mifuka. Batu bakanichoka. Abantu barandambirwa. Serikali kanichoka. Leta irandambirwa. Lakini mwaliniumbaka. Ariko wandemye. Mwenye aliniumbaka. Wandemye. Mwaliniumbaka. Wandemye. Alikuwa angali na besoin na mimi. Yaragifite umugambi akinkeneye. Mimi nakia nikwambie. Ndashaka kukubwira. Batu banaweza kukuchoka. Abantu bashobora kukurambirwa. Lakini mwalikuumbaka. Ariko wakuremye. Hawezi kukuchoka. Agashobora kukurambirwa. Niko nasema hivi. Ndavuze gutya. Batu banaweza kukatala. Abantu bashobora kukwanga. Lakini mwalikuumbaka. Ariko wakuremye. Angali na cha kufanya na wewe. Aracyafite icyo kugukoresha. Hauko gisi batu banasema. Ntabwo umeze uko abantu babivuga. Lakini uko gisi Mungu alipanga. Umeze uko Imana yateguye. Vuga amen. Vuga ngo amen. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Haiko wewe ndio wa kwanza. Si wewe wa mbere. Unazaliwa mfamilia mubaya. Wavukiye muri famiye itifashije. Haiko wewe ndio wa kwanza. Si wewe wa mbere. Mwenye uko mwa hii dunia. Uri muri iyi si. Na uyi babako. Kandi utazi papa wao. Tuko ba mingi. Turi benshi. Vuga amen. Sema amen. Haiko wewe tu. Si wewe gusa. Ndio uko mwa hii dunia. Uri muri iyi si. Mwenye ukusomaka. Utarizi. Mwenye uko mbele yako huyo. Uri hano imbere yawe. Nilishia ku 5e école primaire. Nagarukiye mu wa 5 primaire. Depuis 1975. Kuva muri 75. Na sikurudia kako. Sinongeye gusubirayo. Neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana. Neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana. 1989. Muri 1989. Mkutano mkubwa wa Injili. Igiterane kinini cy'isi. Pamoja na evangeliste Renard Bonke. Hamwe n'umuvuga butumwa Renard Bonke. Nilikuwa mwizi. Nari umujura. Nilikuwa na banamuki batatu. Nari mfite abagore batatu. Nilikuwa na sura salijiwe. Nari mfite mu maso hameze nk'ibuye. Nilikuwa na midomo kabambi sa ngurube. Nari mfite iminwa minini nk'iye ngurube. Na mimi nikaingia mwele mkutano. Nanjye ninjira muri icyo giterane. Sasa niliingia mustadi. Igihe ninjiye ku murongo. Sasa niliingia mustadi. Igihe ninjiye kuri stade. Niliona watu biko wanaangaliana. Nabonye abantu bari kurebana. Biko naambiana hivi. Bari kubwirana ngo usimwangalie mara mbili asikupige. Nimumurebe batabakubita. Juu nilikuwa na sura iko saa karoseri. Kuko nari mfite mu maso hasa nabi cyane. Kadiri batu balikatala kuniangalia. Nubwo abantu baze kundeba. Balikatala kuniangalia. Baze kundeba. Mungu yeye. Imana alikuwa ameniangalia. Yarandebaga. Ile siku
uwo munsi mtumishi wa Mungu Renara akasema umukozi w'Imana Renara aravuga ngo kila atendee zambi ukora icyaha wese ni mtumwa wa zambi n'imbata y'icyaha. Lakini leo ariko uyu munsi ukimpokea Yesu ni wakira Yesu awe Bwana abumwami na mwokozi n'umukiza wa maisha yako, ubuzima bwawe atakusamehe arakubabarira na atabadilisha maisha yako. arahindura ubuzima bwawe. Kisha akasema arongera aravuga ngo kama unataka kumpokea Yesu, nimba ushaka kwakira Yesu, nyangula mkono yako. rambura ukuboko kwawe. Nikanyangula mkono hivi. Rambura ukuboko gutya. Tangu ile siku guhera uwo munsi nilinyangula mkono mustari, nazamuye ukuboko muri stari mpaka leo kugeza uyu munsi siyarudiaka nyuma, sinasubira inyuma, sitarudia nyuma, sinasubira inyuma, mimi nasonga nahagaze pamoja na Bwana. hamwe n'Imana. Vuga amena gatatu. Sema amena mara tatu. Tangu ile siku guhera uwo munsi Mungu Imana akaingia, yinjira muri nje. tangu ile siku guhera uwo munsi akaingia ndani yinjira muri nje ya mtu, yinjira mu muntu msharati, w'umusambanyi, mwizi, w'umujura, masikini, w'umukene, illettré, utarize, mayibobo, enfant de la rue, umwana wo mu muhanda akaingia. yinjira. Wewe peko niangalie sasa. Reba nawe ndeba. Bakikutuma mayibobo unaweza nikamata. Baba bagutumye mayibobo wamufata. Wewe peko uangalie utazana ko ni ministre wewe nyine urebye wagira ngo des ni affaires extérieures, ushinzwe ububanyi n'amahanga. angalia jisura iko na angara. Reba ukuntu mu maso he haka. Niko nasema hivi, ni kuvuga gutya ngo Roho wa Mungu umwuka w'Imana anaweza kurudisha, ashobora kugarura kila kitu ikintu cyari cyo kenye shetani aliibaka. satani yibye. Roho Mtakatifu umwuka wera iko na uwezo afite ubushobozi ya kuimba ndani yako na nakupatia Baba wa mbinguni. yo kugukura mu bubata akaguha Roho Mtakatifu umwuka wera iko na identite mpya, afite identite nshya, iko na adrese mpya, afite ahandi hantu hashya, anaweza badilisha historia yako, afite guhindura ibyiringiro byawe mu masegonda. Uangalie sasa, reba nanone mayibobo walikuwa nakula maganda ya bitika kuyala. waryaga ibishishwa by'imineke. Leo sitasabia uyu munsi sinabara kumameza na babiongozi, kumeza hamwe n'abayobozi, mu ndege. Ushoni kisi mayibobo anaingia mu avion wewe. Wari winjira mu ndege. Ushoni kisi mayibobo anaingia mu avion. Wari wabona mayibobo winjiye mu ndege. Niko nasema ndimo kuvuga ngo au yapoteza kitu ya kufa. Ntago uratakaza ikintu cya nyuma. Kama ungali muzima, nimba ukiri muzima, au yapoteza kitu. Ntago uratakaza. Kama ungali muzima, nimba ukiri muzima, au yapoteza kitu. Ntago uratakaza na kitu. Leo uyu munsi kama utasikia sauti ya Bwana, wumvirijwe ijima, Roho Mtakatifu umwuka wera iko na uwezo afite ububasha ya kukuinua, wo kuguhagurutsa, anageuza esheke adahindura inakuwa réussite, bikaba gutsinda, anageuza impossible adahindura inakuwa possible, bikahinduka ibishoboka, anachekesha karozi likatala cheka, adatuma imitima yaze gusekeseka, anapanguza machozi litoka miaka, anahanagura marira, anaimbisha mtu wimbo mpya, adatuma umuntu aririmba indirimbo nshya, anakupatia abazazi wa kuzaliwa nao, aduha ababyeyi, anakukaribisha kwenye kuna bayomba, adatwegereza akatwiyegereza. Mungu akubariki. Imana iguhe umugisha. Shimama kwenye huko, haguruka dusenge. Shimama kwenye huko, haguruka dusenge. Akaruru kindambara nyumva karerema Satana tabaza biwe bose bomwisi ariko singiru nasenga tabara najangira